ইরান ইসরায়েল এই যে সংঘাতের আবহ কার্যত যুদ্ধের আবহে পরিণত হয়েছে গোটা পরিস্থিতি। এই অবস্থায় দেশে ফেরানো হচ্ছে ভারতীয়দের। তেহরান থেকে আর্মেনিয়া হয়ে ভারতে ফিরলেন 110 জন ভারতীয় ছাত্র। ইতিমধ্যেই দুই দেশের সংঘর্ষে ইরানে জখম হয়েছেন 5 জন ভারতীয় ছাত্র। রণভূমি থেকে মিলবে না সমাধান, বার্তা দিলেন মোদি। মধ্যস্থতায় তৈরি রাশিয়াও। खुश तो है, घर माँ बाप से मिलने जा रहे थे। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है। 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। जैसे ही हमारे वहाँ अटैक्स बढ़ने लगे तो हमारे गवर्नमेंट ने जिन्होंने हमें हेल्पलाइन नंबर्स दिए थे उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने हमें वहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया। हमें जो फैसिलिटी चाहिए थी वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे लिए बसेस अरेंज करना, हमारे लिए फ़्लाइट्स बुक करना और हमें यहाँ तक पहुँचाना, वो उन्होंने काफ़ी जल्दी किया और बहुत हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे थे। खुशी है वापस आने की, क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। वहाँ के हालात बहुत ख़राब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। हम उर्मिया में रहते हैं, तो उर्मिया यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस में थे। वहाँ भी हालात खराब हो रही थी। तेहरान में तो ज़्यादा ही है, हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में, और रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा हो रही है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे एक तेहरान यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हॉस्टल में भी एक बार अटैक हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट को माइनर इंजरीज भी हुई थी। রাজ্য পুলিশের হোমগার্ডের চাকরি যাওয়ার পর নাম হারিয়ে পুলিশ সুপার সেজে প্রতারণার অভিযোগ। কলকাতা থেকে পুলিশের জাল এসপি। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সুস্মিত সেন নিজেকে রণজয় চট্টোপাধ্যায় বলে পরিচয় দিয়ে বানিয়ে ফেলেছিলেন নকল পরিচয়পত্র। নীলবাতি লাগানো গাড়ি, পুলিশের স্টিকার সাঁটা বাইকে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি পুলিশ সুপারের পোশাকও ব্যবহার করতেন তিনি। পুলিশ অফিসার পরিচয়ে চাকরির টোপ দিয়ে টাকাও হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ। উত্তর 24 পরগনার আমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। গতকাল রাতে আমডাঙ্গা ও গড়ফা থানার পুলিশ গড়ফার একটি বাড়িতে যৌথ অভিযান চালায়। সেখান থেকেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মেডিকেল পরীক্ষা করাতে গিয়ে আসামি পালিয়ে যাওয়ায় হোমগার্ডের চাকরি চলে যায় অভিযুক্তের। গড়ফার ফ্ল্যাটে মিলেছে জাল নথি, 5.5 লক্ষ টাকা, পুলিশের পোশাক, আইফোনের লেটেস্ট মডেল সহ লক্ষাধিক টাকা দামের তিনটি মোবাইল ফোন। রণজয় নামে জানি, টাইটেলটা আমার মনে নেই, বাট রণজয় নামে জানি। উনি পুলিশ অফিসার, আমাকে বলেছিলেন যে খুব বড় হাই পোস্টে রয়েছে, মানে একজন বড় কিছু ব্যক্তির মানে রাইট হ্যান্ড না বা হাত বলছিল, খুব ইম্পর্টেন্ট পার্সন বলেছে। মাঝে মাঝে আমি ওনাকে ইউনিফর্ম পরে দেখেছি, মানে খুব মানে একটা কিরকম একটা ইউনিফর্মও ছিল, প্লাস নর্মাল ড্রেসেও দেখেছি ওনাকে। গাড়ি আসতো নিতে, গাড়ি করে চলে যেত, বলতো ডিউটি আছে। গাড়িটা 4 চাকা ছিল, সামনে এরকম পতাকা, ওপরে ব্লু কালারের যে লাইট লাগানো যে 4 চাকা হয় সেটা, হ্যাঁ নীলবাতিওয়ালা। আর্মস আমি দেখেছি ওনার, মানে বন্ধু, কিন্তু ওটা আসল না নকল আমি জানি না। উনি পুলিশ অফিসার বলে ভাড়া নিয়েছে আর কি। আমি অভিষেকের আন্ডারে কাজ করি, এইসব বলেই তো ঢুকেছে, আর তো কিছু সেরকম বলেনি। হ্যাঁ, বড় পুলিশ অফিসার আমি। হ্যাঁ, চাকরির কথা বলেছিল আমার নাতনিকে দেবে করে।